अल्प प्रार्थना करिया। प्रिय प्रभु ए वाक्य हूँ जीवंत वाक्य, तुम्हें कथा कुह सेटा ही मोर गोटे आशा। और तुम्हें आज कथा कहब जो माने सब आज जॉइन करिसेंती प्रभु, तुम्हें तांकर हृदय द्वार रे तुम्हें प्रभु आघात कर और से माने तांकर हृदय द्वार खोली कि तुमरी वाक्य सेठी प्रवेश करिबा और से वाक्य को से मान संचय करिकि रखिबे और प्रभु तांकर जीवन रे व्यवहार करि परिबे। से पई प्रभु ए वाक्य उपरे तुमर आशीर्वाद, मो उपरे तुमर से पवित्र आत्मार शक्तिर अभिषेक तमे मते दियो, जेपर कि जहा कहिबी तुमर गौरवार्थे कहिबी। और सबु समय रे प्रभु मो जे तुमर वाक्य बहक सेटा निमंते मु सबले जागृत होई कि मोर पाटिरो जहा किछि बाहरिबो प्रभु तुमे मते सेई तुमर अभिषेक दियो और मते स्पर्श दियो। प्रिय जिसुंक नाम रे मागिली, सुनो और ग्रहण करो। आमेन आमेन आमेन। आसंतु आजिर जो वाक्य मु नेछि गोटे पद ऊपर देखिबा, तापरे गुडाई पद ताको मते केले ओडिया रे पढिया को सहाय्य करिवे आ टिके प्रस्तुत रहिबे। मोर प्रथम पदटा होछि हितोपदेश 10:22। सेठारे एपरी लेखा हुए, सदा प्रभुंक आशीर्वाद धनवान करे पुणी से ताहा संगरे दुख जोग करंती नाही। এই পদটি মতে বহুত দিনର ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଥିଲା, ଏଟା କଣ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଫେରେ ସେଇଥିରେ ଦୁଃଖ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି କିପରି ହେଇପାରିବ? କାହିଁକିନା ଜଗତରେ ଆମେ ଯିବା ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ आमे दुख सुख आ प्रभु क्लेश आसे बहुत गुड़ाक विषय ट्रबल सर्कमस्टेंसेस हमको आसीबो, जेपर कि आमे सब बहुत थर सेटा फेस करे रोग आसे एगुडा सब मात्र केमते प्रभु कर एपटे किपरि आशीर्वाद जो थरे कि से दुख जोग करंतिनी। जदि आमे धन पई आमे लोभ करू, आज आमे देखुछु हमर ए जदि टीवीटा खोली दो से खाली आमे देखिबो विजिलेंस रेड होची का घरु 14टा कार 14टा प्लॉट भुवनेश्वर अछि के कोटी कोटी टंका आमास करूचंती असंचय करूचंती केते खाली लोभ मोर कंटेंटमेंट की संतुष्टि नहीं, मोर आहुरी दरकार आजिकल गोटे नुआ भाबरे सेटा टेक्नोलॉजिकली जेते एडवांस करूची सेते क्राइम भी एडवांस करूची। हमें देखुछु डिजिटल अरेस्ट करूचंती, जार बैंक अकाउंट रे बहुत कोटी कोटी पैसा रहउची कि लक्ष लक्ष पैसा रहउची, तांको किपरि भाबरे डिजिटल अरेस्ट करकी आ से माने आम भलिया लोक नुहे, से माने अति गुणी ज्ञानी आ बहुत बड़ बड़ ऑफिसर पदरे जो माने सब अच्छंती तांकोठु भी से माने नहीं जानती ए डिजिटल अरेस्ट करके। मु लास्ट ईयर पढुतली वाइस चांसलर संबलपुर यूनिवर्सिटी, माने भाबंतो डॉक्टर से डॉक्टरेट करके एते इंटेलिजेंट आ ज्ञानी लेडी से तांको भी डिजिटल अरेस्ट करके कोन करथिले, तांकर केते लक्ष्य नहीं जाइथिले। एपरि भाबरे अन्याय रे संचय करिबा धन बहुत आजिकल चली। माने मते बहुत क्यूरियोसिटी लागिला जे गोटे बाबा गोटे लोकटी जे प्रवचन दउची संध्या बेले टीवी रे आपण माने देखुतबे, संध्या बेले से यूट्यूब चैनल रे प्रवचन दिए जे तो माने क्राइम करिबनी कि चोरी करिबनी कि कोनोसी एमती मंद कार्य करिबनी, मात्र निजे सखाळे जाईकी घर गुडाकरे जाईकी चोरी करूची। मात्र एपरि भाबरे जो माने अन्याय रे संचय करंती तांकर परिणति कौन हबो? जदि हमें पढ़िबा प्रथम तिमोथी 6:9 सेठारे एपरि लेखा जाए, प्रथम तिमोथी 6:9, मात्र जो माने धनी हेबाको इच्छा करंती से माने परीक्षा ओ फांदरे पुणी अनेक प्रकार असंगत क्षतिजनक अभिलाष रे पड़ती, एही सबु मनुष्य को ध्वंस और विनाश रूप सागर रे मग्न करे। तो यार परिणति शेष परिणति कौन? ध्वंस और विनाश। से माने असंगत संगत रे पड़ती आ क्षतिजनक अभिलाष रे पड़ती, एपरी तांकर से फांदरे से माने पड़ती आ तांकर शेष परिणति होची ध्वंस और विनाश।
तो गोटे सेक्शन आमे देखिलु जो माने प्रभु को जानी नांती एई परी व्यक्ति जो माने प्रभु को जानी नांती आ प्रभु को विषय रे से माने सुनी न होय तो नाहंती आ तंकर खाली गोटे लक्ष्य जीवन रो आमे केमती धन उपार्जन करिबा आ सेटा न्याय भाबरे नय मात्र अन्याय भाबरे आमे जेमती अतिशय धनी हेबा आ गोटे कैटेगरी अछंती केते जण विश्वासी जो माने प्रभु बहुत आशीर्वाद करंती मात्र निजर मंद कार्य द्वारा से माने शास्ति पांती प्रभु प्रभुंकर आशीर्वाद पाइला परे से माने कौन करंती ना लोभ मिथ्या आहुरी आहुरी अन्य जिनस गुड़ाक माती जानती जदि हमें दीटा एग्जांपल नेबा गोटे होची हमें उदाहरण होची सलोमन राजा तांको प्रभु कौन न देइथिले से जेतले कहिले जे मते खाली ज्ञान दियो जेपर कि मो एठी जेपर कि लेखाई छे प्रथम राजावली 3:9 रे एही आंबे से कौन मागिले मते केवल ज्ञान दियो आ प्रभु एते संतुष्ट हो गले तांकर सेई जो कथा रे से कौन कले तांको केवल ज्ञान नुहे अतिशय धन मध्य देले सुख्याति देले आश्चर्य देले एते बड़ आ से कौन कहले तुमर आगरु कहीं भी राजा एपर की ज्ञानी हेबेनी कि बा परे भी कोनसी राजा ज्ञानी हेबेनी एई परी गोटे व्यक्ति सलोमन राजा थिले आउ तांको प्रभु एते ज्ञान देइथिले आउ से ज्ञान रे से कहले तांको अनुमति सबटु बड़ विषय होची तांको पितांको जो अनुमति देई नथिले मंदिर रो निर्माण करिया पई प्रभु परमेश्वर को निमंते सलोमन राजा तांको दिया हितला से मंदिर रो निर्माण करिया पे आ से इत्ते सुंदर मंदिर रो निर्माण कले आ इस्राएल कर से हिस्ट्री जदी देखिबा सेही समयटा होची सबटु गोल्डन पीरियड एते किछि सेठी किछि से माने युद्ध नाही आ गिए नाही मात्र से मंदिर निर्माण रे से माती थिले आ सुंदर गोटे मंदिर प्रभुंकर उद्देश्य रे से निर्माण करिथिले परमेश्वर को उद्देश्य रे तापर तांको एमती ज्ञान देले से तीनिटी बहुमूल्य पुस्तक भी लिखिले हितोपदेश उपदेशक और परम गीत मात्र दुख लगे तांको शेष परिणतिटा कौन हैला आमे जदि देखिबा तांको शेष प्रथम राजावली 11:9 पुणी कहूची प्रथम राजावली 11:9 रे एही परी लिखाई छी एही हेतु सदा प्रभु सलोमन को प्रति क्षुद हेले कारण तांकर अंतकरण सदा प्रभु इस्राएल रो परमेश्वरंको ठारू विमुख होइथिला किपरि भाबरे विमुख होइथिला से कौन करिथिले ना जो प्रभु कहिथिले इस्राएल मन को तुमे माने केबे हेले विदेशी लोकों को संगरे विवाह करिबो नाही मात्र सलोमन ठीक तार अपोजिट कले तांकर से बुढ़ा बयस रे से कौन कले ना विदेशी नारी मन को से विभागर कले सेटारे रही गलानी तांकर जो देव देवी मानंकु पूजा आराधना करिले आउ सेठी यज्ञ वेदी भी निर्माण करिबा आरंभ करले आ प्रभुंकर क्रोध आमे देखिचु कोई तो से कहले तुम दाऊदंको तुमे मोर दाऊदंको कहितले तुमे होचो मोर मननीत व्यक्ति मो मनतुल्य व्यक्ति मात्र सलोमन को शेषरे से कहले तांकर राज्य तांकठु न्याय हेइ जिवो तांको कालरे नुहे मात्र तांको पुत्र कालरे आमे देखिलु तांकर राज्य तांको इस्राएल एती बड़ राज्य केवल इस्राएल नुहे आउरी केते केते राज्य गुडे को से तांको अंडर रे थिला मात्र प्रभु सेडा सबु को नेई गले द्वितीय आमे देखुचु अनन्या और सफेरा से माने थिले प्रथम शताब्दी प्रेरित मानकर विश्वासी एते स्ट्रांग विश्वासी हे कि मात्र से कौन कले ना तांकर लोभ बिक्री करले तांकर जमी किछि तांको निमंते रखी देले प्रभु तांको आशीर्वाद करितले मात्र से आशीर्वाद रो अवमानना से माने करले आ से माने लुचि की किछि रखी देले आ जेतले तांको पितर पचारुचंती से कहचन हां हमें सब किछि देई देइछु से
केवल लोभ करिलेनी, द्वितीय से मिथ्या मध्य कहले। देखंतु गोटे विश्वासी परिवार, दुई जन गोटे विश्वासी कपल जोटा कि प्रेरित मान संगे दिन राति से माने रही की पूजा आराधना करुचंती, मात्र से धनर लोभ निमंते से माने कौन करले ना मिथ्या कहले, आ प्रभु तांको शेष रे दंड देले, दी जन जाक मरी गले। ताले प्रश्न उठे, आमे जे विश्वासी, आमे जो माने एठारे आज जॉइन करिचु, आमर कौन प्रकार आशीर्वाद हमको करिचंती, आ प्रभु सेतरे प्रॉमिस सेटे गोटे प्रतिज्ञा करुचंती, मु सेठारे दुख जोग करिबी नाही। आम निमंते की आशीर्वाद आज प्रभु रखिचंती। मोर मु जेतले ए उपरे ध्यान दो करुथली, सेतले प्रभु मते एई गुडाक विषय मते देले। प्रथम होची आम निज शरीर। आमे केबेले भी विश्वास, आमे केबेले भी टिके चिंता करिछु कि प्रभु हमको शरीर, एते सुंदर शरीर, गोटे प्रभु आश्चर्यजनक शरीर देइचंती। आमे जे प्रत्येकटी दिन निश्वास, प्रत्येकटी सेकेंड रे निश्वास प्रश्वास आमे नौचु। आ जदि हमें पढ़िबा कि हेले मते पढ़िबारे सहाय्य करिवे कि साम्स गीत संगीत 139 139 तार 13 14 और 15। साम्स 139 तार 13 14 15। प्रथमे पढ़िबे 15 पद, 15 पद, तापरे पढ़िबे 14 पद, 13 पद, लास्ट को आसीबा मैं 14 पद को केले साहाय्य करिवे। निर्मित और पृथ्वीर अध स्थान रे शिल्पित हेबा समय रे मोहर अस्थि पंजर तुम ठारू गुप्त नथिला। आ टिके आगो को जानतु भणी। मु गपन रे निर्मित और पृथ्वीर अध स्थान रे शिल्पित हेबा समय रे मोहर अस्थि पंजर तुम ठारू गुप्त नथिला। तापरे असंतु 13 को, कारण तुम्भे मोहर मर्मर कर्ता, तुम्भे मोहर मातृगर्भरे आच्छादन करियछ। ओके, ए केते सुंदर भाबरे अपन देखि पारुचंती। माने गोटे माता से प्रेग्नेंट न हेबा आगुरु प्रभु ताको निर्माण करिचंती। से गुप्त स्थान रे हमको निर्माण करिचंती। हमर प्रत्येकटी अंग प्रत्यंग जेतेबेले हमें ग्रो करूची, से फिटस हमें जेतेबेले से भ्रूण थिलु, से समय रु से हमको जानिचंती। आ से कोन करिचंती, हम मातार गर्भरु हमको आच्छादन करिचंती। आ 15 पद 14 पद परंतु भौणी। मु तुमको धन्यवाद देवी, कारण मु भयंकर और आश्चर्य रूपे निर्मित। तुमर कर्म सकल आश्चर्य, एहा मु भल रूपे जाने। बहुत धन्यवाद भौणी। एठी हमें देखुछु से दाऊदंकर मनर गोटे हृदय गोटे कृतज्ञता, गोटे से गोटे बाहरुची कि प्रभु मु केते आश्चर्य भाबरे मु निर्मित। आ मु जस्ट ता ऊपर टिके कहिबा को चाहूची जे आमे आमो ब्रेन, आमे जदि आमो ब्रेन को देखिबा, आमो ब्रेन ता होची खाली 2%, हमर एंटायर शरीर रो 2% होची हमर ब्रेन। मात्र से ब्रेन भितरे अपन जानि चंती केते अछि, सेठी ब्रेन भितरे अछि हमर 100 बिलियन। 1 बिलियन तो मु जानि छी 100 कोटी, मात्र अपन कल्पना करि पाछंती 100 बिलियन नर्व सेल्स अछि, न्यूरॉन्स तक आ जाय। आ सब मिनिट रे, सब सेकंड रे हमको सेटा से ब्रेन सेल्स गुड़ा का कार्य करुची, ब्रेन नर्व्स गुड़ा का, न्यूरॉन्स गुड़ा का कार्य करुची। हमर चिंता, हमर इमोशंस, हमर कष्ट हेले से सब बेले से सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भलिया पठौची। आ जेतेबेले आमे जाऊ आधार कार्ड करिया पई, आउ पैन कार्ड करिया पई, नाले पासपोर्ट करिया पई, कोन हमर निया जाय केले कहि परिबे कि? आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिंगरप्रिंट। यस, आखि और फिंगरप्रिंट। काहे कि निया जाय आखि और फिंगरप्रिंट? सेटा कहा से तो कहार मैच हुए। वेरी गुड संचिता भौणी, बहुत धन्यवाद। कारण देखंतु आज जगत रे मु देखुतली पॉपुलेशन, आजिकार पॉपुलेशन होची 8.23 बिलियन। जगत रे 8 कोटी 0.23 बिलियन लोक अछंती।
ଆମର जो परमेश्वर एई 8 कोटी बिलियन लोकंकर प्रत्येकटी लोकंकर अलगा फिंगरप्रिंट आ अलगा आइरिस आमर तक सेटा कहि जे आखिर डोळा जोटा सेटा आइरिस को जाय आ से आइरिस रो पैटर्न गुडा को आ फिंगरप्रिंट रो जो डिजाइन आ आइरिस रो जो डिजाइन सम आमे केते अनन्य भाबरे सृष्टि करिसंती परमेश्वर आपण मु केही हेले मैच करिबेनी हमर डीएनए अलगा हमर आइरिस रो फिंगरप्रिंट्स आ एगुडा को अलगा सेत पय प्रभु को आज हमर शरीर ठो आउ कोन बड़ आशीर्वाद प्रभु हमको देइचंती नहीं जेतेबेला हमें एटा जदी कळना करिबा आमे केते केते हमें टेकन फॉर ग्रांटेड कर दो हाँ एटा हम शरीर आ प्रभु एटा तो समस्तकर अछि मतलब एई विषय रे जदी हमें टिके टिके भाबिबा प्रभु को केवल हमें धन्यवाद देई परिबा कारण हमें आश्चर्य आउ भयंकर रूपे निर्मित द्वितीय हमें जदी देखिबा सेटा तापरे एटा तो शारीरिक आशीर्वाद ता संगे शारीरिक आशीर्वाद हम माँ बापा देइचंती हम परिवार देइचंती हम भाई भौणी देइचंती हमर हमको कार्य देइचंती हमर धन देइचंती हमर बाड़ी जहा किछि हमर अछि आसब पत्र सब किछि प्रभु देइचंती एटा सब होछि हमर शारीरिक आशीर्वाद मत ताठु बळी की ताठु हाईली मोर आउरी मोर इम्पोर्टेंट होची हमर आत्मिक आशीर्वाद आ एपरि आत्मिक आशीर्वाद कोन सेटा हमें देखिबा सेटा हमें पाई परिबा सेटा एफएसी 1:3 रे पाइबा एफएसी 1:3 रे पाइबा आंभ मानक प्रभु जीसु ख्रीष्टंक ईश्वर और पिता धन्य होंतु से ख्रीष्टंक ठारे आंभ मानक समस्त आत्मिक आशीर्वाद द्वारा स्वर्ग रे आशीर्वाद करी अछंती पुनर्बार पढुची मु आंभ मानक प्रभु जीसु ख्रीष्टंक ईश्वर और पिता धन्य होंतु से ख्रीष्टंक ठारे आंभ मानकु समस्त आत्मिक आशीर्वाद द्वारा स्वर्ग रे आशीर्वाद करी अछंती तो ए आत्मिक आशीर्वाद कोन आमे तो शारीरिक आशीर्वाद विषय आमे देखिलु सेटा हम शरीर तार हमर भाई भौणी जेतेक परिवार वर्ग हमर जहा किछि प्रभु देइचंती ए जगत रे जहा हम घर देइचंती कि बाड़ी देइचंती कि भी हम चाकरी देइचंती से सब शारीरिक आशीर्वाद मात्र ए आत्मिक आशीर्वाद कोन प्रथम मु जदी कहबी प्रथमटा होछि हमर अनंत जीवन ना आमे अनंत जीवन प्राप्त हेचु जेटा हमें प्रभु को ग्रहण कलु जदि ऐसे समस्त हमें जानिचु जोहन 3:16 मात्र केही ले पढ़िबे कि जोहन 10:28 जोहन 10:28 जोहन 10:28 के ले पढ़िबे जीवन होचे आ से माने कदापि केबे हे विनष्ट हेबे नाही पुणी केही मो हस्तरु से मानको हरण करिबो नाही आ टिके पुणी पढंतु पुणी मो से मानको अनंत जीवन दिए अनंत जीवन देई अछि नै एठी हमें देखलु से कोन देई अछनी प्रथम आत्मिक आशीर्वाद होउची अनंत जीवन आमे जेतेले तांको ग्रहण करलु आमे कोन हैला हमको अनंत जीवन हमको प्राप्त हैला आ द्वितीय आशीर्वाद हमर देखिबा आमे तांकर संतान हेबार अधिकार पाइलु सेटा आमे जदी पढिबा टिके सेटा भी जोहन रे जस्ट हां जोहन 1:12 जोहन 1:12 हां पढतो मात्र जेते लोक ताहाको ग्रहण कले अर्थात जे माने ताहाको नाम रे विश्वास कले से समस्त को से ईश्वरଙ୍କର संतान हेबा निमंते अधिकार देले बहुत धन्यवाद बनी आमे एठी कोन देखुछु प्रथम हम देखलो अनंत जीवन देले प्रभु सेकंड हमें देखुछु मात्र आमे जेते जण जो दिन आमे आसिकी तांको हम हृदय रे ग्रहण कलु त्राणकर्ता हिसाब रे ग्रहण कलु आमे तांकर पुत्र
ହେବାର ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଆମେ କାହାକୁ କୋଉଠିକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ସେ ଆମର ବାପା ସେ ନିଜେ ଆମକୁ ସେଇ ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ, ସେଇ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ କି ତୁମମାନେ ହଉଛନ୍ତି, ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛ ମୋର ପିଲା, ତୁମ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାହା ଥାଏ ମୁଁ ସେଇ ଦୁଃଖ ସବୁ ତୁମର ନେଇଯିବି, ତୁମର ଯେତେ କଷ୍ଟ ଥାଏ ମୁଁ ସେ କଷ୍ଟ ନେଇଯିବି। ଆଉ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆତ୍ମିକ ଇଏ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦର, ଆଉ ସେଟା ସବୁଠୁ ବଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେଟା ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେ ଯୋହନ 14:26 କି ହେଲେ ପଢନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ଯୋହନ 16:7 ପଢନ୍ତୁ। ଯୋହନ 14:26। କିନ୍ତୁ ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପିତା ମୋ ନାମରେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛି ସେହି ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେଇବେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ହେଲ୍ପର, ଆମର ଗାଇଡ, ସତ୍ୟତା ବାଟକୁ ସେ କଢାଇ ନେବେ। ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ କମ୍ଫର୍ଟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥାଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋକରେ ଥାଉ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ଆମକୁ କମ୍ଫର୍ଟ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ଆମକୁ କୋଉ ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟା ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶିଖାନ୍ତି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ରୋମିଓ 8:9। ଆଉ କଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କରନ୍ତି? ରୋମିଓ 8:9। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ନାହଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବଶରେ ଅଛ। ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇନଥାଏ, ତେବେ ସେ ତାହାଙ୍କର ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଟିକେ ମୋର ବୋଧେ ଭୁଲ ହେଲା। ସରି 8:9, ରୋମିଓ 8:26। ରୋମିଓ 8:26। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାରଣ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମେମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଉଣୀ। ଏଇଠି ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆମକୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବନି, ସେ ନିଜେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଆସୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ଆସିବା, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆତ୍ମା କେବଳ ଖାଲି ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରେନି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗାଇଡେନ୍ସ ଦିଏନି, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ନିଜେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ଆମର କୋଉଠି ଅଛି? ବାହାରେ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଆତ୍ମା କୋଉଠି ଆମର ବାସ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ 3:16 ଏପରି ଲେଖା ଥାଏ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ କି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଠାରେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କଣ ଜାଣ ନାହିଁ କି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। କୋଉଠି ଆମର ବାସ କରନ୍ତି? ବାହାରେ କୋଉଠି ନାହିଁ, ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମର ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତିନୋଟି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତିନୋଟି ବ୍ଲେସିଂସ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଛାଡିକି ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଠଉଛି ମୋର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଶରୀର ଯେ ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତା ଭିତରେ ସେଟା ବାସ କରିବ। ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିପରି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଗାଇଡ କରିବ, ତୁମକୁ ସେଇ ଟ୍ରୁଥ କୁ ଆଣିବ, ସତ୍ୟତା ପଥରେ ତୁମକୁ ଚଳେଇବ, ତୁମକୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ, ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି,
ଆମ ଜଗତର ଯୋଉ ଜର୍ନି ଯୋଉ ଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଏଇ ସବୁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ବହୁତ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବା। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ରହିଯାଏନି, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଯାତ୍ରା ଏଇ ଜଗତରେ ରହିଯାଏନି। ସେ କଣ ହୁଏ ବିଶ୍ୱାସୀର ଯାତ୍ରା, ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତକୁ ଆମେ ଯାଉ। ଆଉ ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସୀର ମରଣ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ମାନେ କଣ କରିବା, ଆମର କଣ ହୁଏ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବା। ସେଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ଲେସିଂ। ଏଇ ସବୁ ବ୍ଲେସିଂ ଗୁଡାକ ତ ଜଗତରେ ରହିଯିବ, ମାତ୍ର ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ଲେସିଂ ହଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଇ ବାସ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନି 4:17 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପରେ ଆମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେବୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଶେଷ ରିୱାର୍ଡ, ମାନେ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ନା, ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଯିବା, ସେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆମେ ଯିବା। ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନାପ୍ରଭା ଭଉଣୀ ବି ସେଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଶେଷ କଣ, ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଶେଷ ଧନ ଅପାଯିବା ନୁହେଁ। ଧନ କେତେ କଲେ ଜଗତରେ ସେଟା ରହିଯିବ, ସେଟା କୌଣସି ତାର କୌଣସି କିଛି ତାର ଲାଭ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅନନ୍ତ କାଳ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବା ତାର ପରିଣତି ସେଇଟା ହଉଛି ଦୁଃଖ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୁଃଖ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21:3-4 ପଢନ୍ତୁ ଭଉଣୀ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21:3-4। ଆଉ ମୁଁ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମହାଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଲୋକ ହେବେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ପୋଛି ଦେବେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁଃଖ ଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ତାର ମାନେଟା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯାହା ବୁଝେଇଲେ ଏଇଟା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜଗତରେ ତ ଦୁଃଖ ଥିବ, ଆଉ କଷ୍ଟ ଥିବ, କ୍ରନ୍ଦନ ଥିବ, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ମାତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ବାସ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଆଉ ସେ ନିଜେ କଣ କରିବେ, ଆମର ଲୋତକ ସବୁ ପୋଛି ଦେବେ। ଆମେ ଲୋତକ କେତେବେଳେ ବହୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ, କ୍ଲେଶ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳକୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆସିଥାଏ। ମାତ୍ର ସେଇପରି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କରିକି ସେ କଣ କରିବେ, ଆମ ଲୋତକ ସବୁ ପୋଛି ଦେବେ। ଆମର କୌଣସି ଆଉ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ରିୱାର୍ଡ ଦେବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକ ଆମ ଜୀବନରେ ତାକୁ ସବୁଦିନ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଧନ ପଛରେ ଲୋଭ କହିକି ଦୌଡ଼ିବାନି, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ଆମେ ଯଦି କ୍ଲେମ କରିବା, ଶେଷରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ବାସ କରିକି ଆମେ ନା ଦୁଃଖ ହବ, ନା କଷ୍ଟ ହବ, ନା ଲୋତକ ହବ,
ନାକ ରନ୍ଦନ ହବ ଆଉ ସବୁବେଳେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଉପାସନା କରିବା କାରଣ ସେଇଠି ଖାଲି ଆମର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛୁ ଯଦି ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବା अर्ली मॉर्निंग प्रेयर ସେଇଠି ହିଁ ଆମେ କରିପାରିବା କି ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା 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 କହିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କର ଗୌରବ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ତୁମର ଅନନ୍ତ କାଳର ସେଇ ଫ୍ୟୁଚରଟା ତୁମର ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ ଅନନ୍ତ ଗୋଟେ ଇଟର୍ନିଟିରେ ତୁମର ଫ୍ୟୁଚର ମୁଁ ରଖିଛି ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଯୋଗ କରିବେନି ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିଥିବେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅମର ଭାଇଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ତୋଳି ଧରିବା।